guys, so maglalaro pala tayo ng 1+1 blocks every second. So ano pang hinihintay natin? Tara, pasok! Yan guys, tara na. So kakaligo ko lang guys. Itong bagong damit ko. Yun. So nalaro ko na to dati, kaso parang mga ano pa ako nun, yung mga parang mga 7 pa ako. Tara, uploadin natin to. Uy, grabe yan. Ang taas nito. Wow. Oh my God, mga pare. Oh my God, nag-ragdoll. Oh my God, dito ako. So, tara na. Asan ba yung ano? Uy, ito. So, hindi na to ililong press. Ganito na lang, oh. Ayun, oh. At least, di ko maangat, eh. Ito, guys, oh. Ganyan lang, ganun, oh. Ganun lang. Para, mabilis. So, meron na tayo 619 blocks, guys. Yun. Hindi na tayo. Ito, wood tower. Ay, ito, stone. Ito pala ang akimbat. Ay, hindi ko matignan. So, bili tayo, guys. Ano kaya bilhin natin? Ito na lang, guys. Yan. Happy New Year pala sa... Happy New Year, guys! Happy New Year! Happy New Year sa inyo, guys. Ay, nakuha natin, guys. Uy! Wow! Okay, good. Ano kaya Uy, ang bilis! Ang bilis na, guys! Wow, ang bilis! Ang bilis! Guys. Wait, ang bilis! Doon natin dito, makapunta tayo sa space, guys. Para, mapuntahan natin ang pinakataas! Pakita natin ang magandang view! Guys! Guys, nandito na ako sa papunta sa langit. Uy, aray ko. Yan guys, 721 na tayo. So, tignan muna natin. Uy, ito, ready to climb. Wait lang guys, tara. Like tayo, like tayo. Yan, tapos, developer. Yan, join tayo community. Guys, yun. Let's go guys. Yan guys, loading. Big games. Ayan, may mata. Tara na guys, claim na natin. Yun, asa na yun? Ito. Ayun. Wow guys. Wow pa tayo. Ay. Okay, bukas daw meron. Uy, grabe guys, 115,000. Oh my God, guys! 115,000. Asa na sa atin meron? Ito pala. Yun guys. Bili tayo nito. Ay, maya na guys. Yun guys, tara. Uy, parang magpapaubos pa tayo ng Robux eh. Yun guys, tara na. Bilisan na natin! Umaga guys. Ano kaya bilhin natin guys? Something good. Ito na lang guys. Bili tayo 3. Ay, dapat na tayong tira. Ito na lang guys. Umaga guys. Where? Where guys? Thank you po. Where na naman? Tara guys, pets tayo guys. Ayun guys. Bye-bye, bat. Ito na guys. Umaga guys. Saan na yung natin guys? Ayan na guys. Ang bilis. Wow. Bilhin na natin yung sun guys.
Umaga guys! Ang bilis! Uy! Bilis na ito! Oh guys! Ang bilis! Oh guys! Uy! Nag-ragdoll! Tara guys! Bilisan pa na natin! Okay guys! Malapit na tayo guys! Yun! 1,000 na! Ayan na guys! Sandstone na! Ayan guys! Saan na? Umaga guys! Awit! Asan na guys? Umaga! Umaga guys! Uy, ano to? Beach? Beach? Ay. Di yun ano ha? Yung beach, dagat yun. Dagat ha? Dagat. Dagat. Di yun ano yung beach yun ha. Beach, dagat yun ha. Ang inisip nyo ha. To guys, tara punta tayo dito sa ay the power of the fly. Tara guys, tara na guys. Umaga guys. Let's go. Tayo. Umaga guys. Guys, tara bili na tayo. Wait, ito lang pera natin. But, okay lang yan guys. Tara na guys. Guys, tulala na ako guys. Ayan guys, taas na natin guys. Ay, di na pa tayo nagraragdoll. Bilis! Oh my god guys. Sa sobrang bilis, nagragdoll na tayo guys. Umaga guys, oh my god. Oh my gulay. Guys. Oh my god. Ano to mga emoji na to? Vampire tayo guys. Arr! Ay. Well, guys. Tara guys. Yan guys. Hilpagi 1, 2, 3 hill. Tower. Ay. Tara guys. Oh my god. May gulay guys. Nahulog ako guys. Naku to. Uy, nasa langit na tayo guys. Oh my god guys. Bilis. Pwede yung ano. Ay hindi. Hindi guys. Hindi pwede. Super saiyan. Ay. Guys. Nandito na tayo sa langit, guys. Pupunta naman tayo sa spaceship. Guys, ayan. 2,000 blocks na tayo, guys. Hello po. Ayan, guys. Whee! Tara, guys. Bakit tayo dito, guys? Oh my God, guys. Ang bilis natin guys. Hala, nasa moon na tayo guys. Hala, sa space na tayo guys. Oh, magulay guys. Ang bilis. Punta na tayo. She was a fairy. And guys, bilis tayo si Flash. Oh my guys. May fireworks. New Year na! Demonyo! Ito, fireworks, fire! She was a fairy! She was a fairy! Salute! Uy, nag-ragdoll! Aray ko. And guys, tara, punta na tayo sa ano natin. Saan na ba yung ano natin, guys? Ito, guys! Ito, guys! And guys, oh my goodness guys. Sana makakuha ako ng ano. Good. Ay, ba't na naman guys? Ba't ganun? Guys, sana makakuha ako ng ano. Good.
Ay, ba't na naman guys? Ba't ganun? Ayun, spooky spider. Spooky skeleton. Ay. And guys, bili tayo. More. Uy, rare. Sana all. Rare. And guys, spooky spider na naman. Tara guys. Guys, bilisan na natin. Bilisan na natin. Guys, oh my gulay. For 18 na tayo guys. Oh my gulay. Kailangan na natin makakuha ng good pet guys. Guys. Lord, ano na tayo? 29. Yun. Nice one. May gulay guys. Lapit na tayo sa cloud. Cloud 9. Ay. Ito na guys. Cloud. Lead. Guys. Guys, tara na. Bilis guys. Nasa 36. Guys. Guys. Oh my gulay guys. So, mamaya ibibidyo ko kapag New Year na. Mamaya kami mag-New Year. Happy New Year sa mga iglesia dyan. Happy New Year sa inyo lahat. So, ibablog ko ang Happy New Year namin. Kasiyahan namin sa New Year. Ibablog ko mamaya. Uy, ababutan ko na to. Yung nakakahoy. Oh my gulay. Guys, ayan na guys. Oh my goodness guys. Tara guys, floor tayo. Siwa sa fail. Tara guys, hit na tayo sa base natin. Mag-upgrade muna tayo guys. Oh my guys, na-stuck ako guys. Tulong guys. Stuck ako guys. Stuck ako guys. Oh my goodness guys. Tara na guys. And guys, ito na tayo sa base natin guys. Oh my goodness. Oh my goodness, maabutan na natin ng green bean. And guys. And guys. Sorry ng kahoy. Bili tayo? Let's go guys. Bili tayo ng kahoy guys. Maabutan na natin. Let's go! Let's go man. Let's go! No! Nakaabot siya. No! No! Yes! Nahulog. No! Simula pa rin siya sa pagkaano guys. Hala guys! Nasa na ako guys? Oh my gulay, naabutan ko na siya guys. Paldo. Sabay lang kami guys. Ay, 4,000 na agad guys. Guys. Tara, bilhin na tayo ng kahoy. Kaya bilhin natin dito guys. Ano to? Ay, ito. Pero gusto ko sand. And guys. Upgrade pa rin tayo guys. Guys. Bilhin na tayo guys. Guys. May gulay guys. Uy, spooky spider. So, dito na pala nagtatapos ang video. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like and subscribe. Peace out. Bye-bye!